Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledaoci, dobrodošli u specijal epizodu serijala Lepše od Pariza. Ovoga puta obojen u nežnim lirskim tonovima, a evo i zbog čega. U našim emisijama su uvek vredne, lepe i nasmejane. One su dame, ali pre svega majke, kćeri ili supruge. Naše domaćice, pokretači poslovanja i stubovi ekonomija, kako smo ih često nazivali žene zmajevi seoskog turizma Srbije. Da, to su one heroine modernog doba koje smo imali čast da upoznamo i predstavimo u prethodnih 6 godina emitovanja, a u ovoj epizodi i pokažemo da je pre svega zahvaljujući njima naše selo lepše od Pariza. To su bezbroj puta pokazale svojim šarmom i toplim dobrodošlicama, načinom na koje su organizovale i predstavljale smeštaj za goste, a želja da se dokažu u kulinarskim umećima, kao i da namirnice koje služe budu sveže i zdrave. Tu su neprikosnovene. Od njih nema boljih promotera sadržaja domaćinstava i okruženja koji će vas uvek zadržati dan više. Njihove reči da su u ruralnom turizmu posao i zadovoljstvo na istom koloseku odzvanjuju tokom svih 300 epizoda našeg serijala i zbog svega ovoga želimo da im kažemo jedno veliko hvala. A mi muški, kad budemo pogledali današnju epizodu, bit će nam jasno ko vodi glavnu reč u seoskom turizmu Srbije. Zato ih poštujemo, čuvamo i volimo zarad svakolikog dobra koje će doći kao nagrada. Sada je trenutak da pređemo na odabrane inserte koji najbolje ilustruju zašto su domaćice seoskog turizma Srbije žene zmajevi. Današnju priču počinjemo uobičajenim redosledom sa nekoliko pažljivo odabranih dočeka i dobrodošlica koje pokazuju značaj tople dobrodošlice već pri samom dolasku u rajska domaćinstva seoskog turizma. Hej! Domaćice Dragana! Žikice, dobar dan! O, dobar dan! Dobro mi došli. Hvala, kako ste? Poštovanje, dobro sam dušo moja. Kako ste vi? Dobar dan, domaćice Rado. Dobar dan, dobri džem, junopot, dobar den. Da li je ovde uvek dobrodošlica na više jezika? Naravno. Kakav doček. Da, ja sam u svemu ja. I sačekajte, molim vas, jedno posluženje. Ovo je šljiva, rakija, ovo je kraj, svi znamo, poznat po šljivi. I evo pogača, simbolik i so. Ovo je slatko smokve, a ovo je ljubav, u sve se meša. A odaću vam tajnu. Mogu da probam da pogodim? Naravno da, izvolite, bit će mi zadovoljstvo. Od čega li se ljubav sastoji? Gita, rekao bih da ti nisi iz Tršića. Nije, ja sam iz Amsterdama. Amsterdam. Amsterdam, da, Holandija. Divno. Znači, ljubav ne zna za granice. Nema. Pogotovo kad je dovedeš u ovakve lepote. U ovakvu lepotu, da. Deljanice ti, planino draga, dragog sam izgubila.
Doček. Dobar dan. Dobar dan. Pa šta to bi? Pa ništa, igram se dok vas čekam. Ja sam Jasmina Ranđelović. Dragan Ranđelović. Ovde je gazda kuće ko? Ovde sam ja gazda kuće. Da li ste vi stvarno opasni ili je natpis na ulazu neka šala? A, to su drugari bajkeri stavili. Napravili su mi tablu i okačili je na kave sa psima. A vi ste? Fizički radnik, pomoćna radna snaga. I suprug. I suprug. Imate neobične ljubimce, da ih upoznamo? Da. Lolo je češkoslovački vučiji pas. Tako da on je u suštini 70% vuk, 30% je vrsta psa. Da se upoznamo. Ovo je moj drugar Apolo, moj verni pratilac. Dragana, ne računajući Apola, ti si ovde sama. Sad trenutno da. Ovo je pčelin med. Dodatak je cele, kopriva i limun. Da sam samo njegova. To sam ja nazvala ovako, a i moji gosti nazvali zdravlje Žikice. Još i rakijica da nazdravimo sa domaćicom. Ajde, dobrodošli. Bolje vas našli. Živeli. Nema domaćinstva bez ženske ruke. Pa je. Iskustvo serijala Lepše od Pariza je pokazalo da su naši domaćini najbolji kada mudro ćute i izvode fizičke radove, prateći zamisli svojih domaćica u kreiranju smeštajne ponude za goste. Tada smeštaj dobija onaj puni sjaj koji odlikuje autentičnost i tradicija gradnje, intima i ušuškanost enterijera. Svaki smeštaj mora da podsjeća na tradicionalno, na nešto staro, a mi se trudimo da sve to bude novo, samo da liči na staro. Kažite mi, gosti kad dođu praktično koriste kuću u kojoj živite kao svoju. Naravno, to meni i jeste cilj. Jer kad gosti dođu kod mene, oni mene doživljavaju kao da sam ja njihova tetka, njihova baka i onda imaju osjećaj da su došli kod familije svoje. Ali naravno i trudim se da to tako bude. Ja kao seljanka znam da svaka kuća na selu mora da ima nekoliko elemenata. Jedan je poster Rite Hayworth sa anđelčićima. Znači, hollywoodski. Ovo je Rita. Jer na zidu sobe imate Ritu Hayworth koja leži ovako sa anđelčićima i ono što još imate, a što je u duhu našeg tradicionalnog života, jesu razdvojeni bračni kreveti. Jer razdvojeni bračni kreveti čuvaju dug brak. Izvolite. Gostu treba prilagoditi da ima sav komfor, zato smo na ovaj način i proširili naš kapacitet. Ovdje imate dnevnu sobu, imate kuhinju i prosto možete biti nezavisni od drugog dela imanja koji se nalazi u okruženju. Ja ovaj posao koji radim, ja to radim isključivo da meni dođu gosti po najavi. Jer kad bi ja radila svaki dan, onda bi to bila komercijala i to bi onda bila neka druga priča. Onda moji gosti ne bi osjetili moju ljubav i moje poštovanje prema njima. Postoje ljudi koji ne žele da budu izdvojeni i koji se osjećaju zapostavljeno kada su ovde, a postoje ljudi koji insistiraju da imaju svoju intimu ili ih je veći možda broj pa hoće da budu samostalni, da imaju svoje dvorište i mi to poštujemo. Nema seoske kuće srpske koja nema motive iz Pariza. Sklonila sam onaj sa Eiffelovom kulom namerno da ne bi bilo sve očigledno. Ali evo ga, Pariz. Izvolite, Pariz za vas. Znate li zbog čega je to? Jer je svako srpsko selo svesno toga da je lepše od... čega? Čega? Pariza. A pogled sa terase nudi pola zapadne Srbije na dlanu. Vidi se sve do Bosne. Vidi se Povlen, vidi se Medvednik i gostima je omiljeno mesto. Sede ovde i pogotovo na zalasku sunca. Terasa s pogledom na zalazak sunca. Čist hedonizam.
Kada je reč o ugostiteljsko-gastronomskoj ponudi, odmah dajem reč našim domaćicama, ženama zmajevima iz odabranih inserata iz emisija, jer kada je u pitanju hrana, one dominiraju. A ako je neko od vas koji pratite emisiju trenutno gladan, bolje da preskočite ovaj deo. Vi ste ovde pronašli ljubav. A, da. Za ljubav mogu da pričam do utra sutrinta i nema da mi stigne vreme. A ljubav vam je dala vetar u leđa za seoski turistički biznis. Da. A ljubav vama, to ne može samo ljubav, treba i da se jade. Kao kod svake prave domaćice u Srbiji, priča o gastronomskoj ponudi počinje predstavljanjem bašte. Da. Jel može da probam ovaj lek od Kantarion? Ja sam uvek za lek. Šta to lepo miriše iz Smederevca? Ovo je pita sa jajima i sir. Ako ste uvek za lek, Da nazdravimo sa lekom. onda izvolite da nazdravimo. Ovo je neka posebna vrsta paradajza, ovaj ovde deo. To je baš onaj krupan jabučar. Krastavci su već odavno stigli. Vidim jednu šopsku salatu u najavi. Ovu šopska sa kozjim sirom ima da bude ekstra. A imate i unuku Teodoru kao asistenta. Naravno, Teodora je tu uvek uključena u posao. Pomaže baki, pravimo pitu, razlačimo kore, pitu sa sirom, to obožava da jede i voli da pomaže. Evo je, već strče. Kiselo mleko, ali nije obično kiselo mleko. Ovo mleko treba mi 3 dana da ga napravim. Evo, pogledajte. Celjeno kiselo mleko. Neverovatno. Jel mogu da pogledam? 3 dana ga pravite. Ako hoćeš da bude tako. Kad se ubere ovaj paradajz, to ne može da se meri. Paradajz kupovni i ovaj domaći, pošto mi to ne prskamo uopšte. Čuo sam da postoji brend ovog kraja koji se zove Homojsko jagnje. Jel tako nešto moguće? Tako nešto. Tako ne, šuška se. Danas pravimo recept koja je Snajka donela iz Leskovca. Dobro. To je butkica na kajmaku. Butkica na kajmaku. I još to. Hrana mora nekako i da se potroši. Odmah idemo da cepamo drva. Žikice, ja se divim vaše energije dok sve ovo radite, predstavljate, kao da vam je 25 godina. Hvala vama, najlepše. A, Gorice, imate vi jake ruke. Da. Bakanato, jel stignete da spremite i poslužite goste? Dok stignu imaš vreme da spremiš i ručak. Do 4 sati se voze, do pola 5 su ovde. Oko 5 sedaju uz ostal. Pa narežemo pršutice, pa onda krene kockanje, pa krene svašta druženje. I posle možda sedi koji kada hoće. Igraju uveče karte, igraju domine, pričaju si, pucamo kokice, jedu, piju. Uz vatru, uz kuvanu rakiju ili kuvano vino. Osetjaju se kao kod svoju kuću. Jer gostima je najradije kaže da budemo kao jedna porodica. A desi se onda i neka ljubav? Pa naravno da se desi. Pa dobro, bez ljubavi, rekli smo, nema života. Tako je, ne, ljubav pokreće sve. I jagnjetina. I da. Mislim da svaka domaćica sa ponosom predstavlja svoju zimnicu. Ja sam ponosna, vrlo ponosna. Ovo je sve mojih ruku dela. Znate kako ja kažem mojim gostima kad me pohvale pa kažu jao, mi ćemo se ovde kod vas udebljati. Ja kažem, pa ja i volim kad vi pođete od mene da ličite na mene. Ja kad spremim nešto i postavim da pojedu i kad vidim da su prazni tanjiri, ama tako čini mi se dobijem snagu odmah da spremam drugo. Pa evo, verujte mi da svi moji gosti ne mogu da veruju da ovo jedna žena sve to radi, održava. Jel voli neko zaponjak? Gde me nađaste? Hoćete direkt? Ajde direkt. Opa, zaponjak. Op. Traže često da i mi jedemo sa njima, recimo, dok ja opet nešto me neprijatno da mi sednemo za sto, ali oni hoće. Ovo parče kao da me hipnotiše. Veoma primamljivo i to vas parče baš i gleda, onako posmatra. Čujem da me doziva. Uzmi me, tako da slobodno poslužite se. Sad počinje isto sezona, sad ću ja sa mojim Smederevcom da se družim malo duže. Sve ide jedno za drugim.
Pa znate šta, da bi to nešto bilo kako treba, znači morate da volite. Ako nešto volite što radite, onda to ima rezultata. A ako to radite samo da biste uradili, onda bolje nemojte da ga radite. To je tako. Nemoguće da je ovako dobro. Marko, vidim ja, vratit ćete se vi uskoro. Ja neću ni da idem. Sam htjela da čujem. Ajde, živjeli i dobrodošli. Živjeli. Živjeli, Naco. Mnogo godine da ste ovdje kod nas, da vidite šta mi u selo radimo i šta doručkujemo, a ne kao u Beogradu. Može li neko bolje da predstavi ponudu sadržaja domaćinstava i njihovog okruženja u ruralnom turizmu od naših domaćica? Ne može. Evo i zbog čega. Priča o plaži i ime Bosa Noga pošlo je iz želje nas koji smo tad bili 20-godišnjaci. Željni normalnog. Mi smo mogli normalno ništa da uradimo, osim da ponudimo neku svoju normalnost. Dakle, mi smo hteli da nam ovde pored Rzava bude lepo i udobno, kao da smo stalno na moru, da hodamo bosonogi i da uživamo u prirodi. 3, 4, sad! Bravo! Bravo! Da, takođe imamo i koš koji je poprilično, koliko sam ja primetila, interesantan za muški deo populacije, ali takođe i deca, pa i žene mogu da ga koriste. Veoma uspešno. Bravo! Onaj ko voli dušu, prirode, izvor, on dolazi ponovo, vraća se i čuva ga i neguje i naredne godine isto dolazi i tako beskrajno. Sve dok bude tek ovaj izvor postajaće i sveta. Reka Resava za naš kraj svakako znači život. Ona nas objedinjuje, gledanje u nju znači gledanje u našu budućnost. Znači, mi smo sada došli do krajnjeg punkta gde se staro korito Karaša iza mene uliva u Dunav i sada se nalazimo na jednom brežuljku gdje imamo jedan fantastičan pogled. Ima ovde mnogo stvari mnogo mesta lepih, izuzetno lepih na koje može da se ode, ali mi sad koristimo vreme bukvalno da ovde na Tadićeva jatima odmaramo. Plivamo Drinom, sunčamo se, uživamo. Nalazimo se na krovu Zlatibora, nalazimo se na Čigoti i s ovog dela Zlatibora može da se vidi pola Srbije. Više od pola Srbije. Dođi, Čupsi, hajdi. Dođi, ljubice. Ovde glavna staza je ta što ćemo mi da vidimo kroz ovu stazu sva blaga našeg kraja, upravo gde je naš dom. Na ovim livadama ovde, bukvalno ovde beremo naše lekovito bilje i to je bilje koje mi spremamo čajeve koje gosti piju čak i za vreme leta. Vidi se Jahorina, vidi se Durmitor, Kopaonik, Golija, sve veće planine Srbije odavde se vide. Kada je lep i sunčan dan, vidi se toranj na Avali i vidi se obronak Prokletija. Ovo je Srećko. Pa upravo Srećko se i zove pošto je odrastao sa puno dece u ambijentu. Čak se i ponaša tako kao dete. Veoma joguna, zna da bude nekad i nestašan takođe. Ovo je lep, izuzetno magarac, to je mali balkanski magarac i maza velika, kao što vidite. Stavimo levu nogu i penjemo se jednostavno gore i to je to. I sada je ovo uživanje. Kakav je to osjećaj? Divno. I ima puno energije, to se osjeća. Ali mi se volimo, sad ćemo malo zajedno da to pokažemo kako se lepo jaše. Moraš malo da mu doteraš frizuru. Da, mora da bude lep za kameru. Gde si, Đuka? Traže hranu? Gde si? Nemoj da si bezobrazan. Ovde imate neke strane domaće meštane. Ovo su lame. Otkud lame na Zlatiboru? Pa, došle su sa Anda. Ovde im se izgleda više sviđa. Jeste. U suštini kažu da u prirodi uvek treba praviti buku, zbog medveda i zbog svega. Tara je poznata po medvedima. Medvedi još nisu zaspali, tako da ćemo voditi računa. Pričat ćemo i nećemo praviti Znači da govorim tiho. Ne, bučno. 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 Da ih unapred oteramo. Tako je. Uvek neka pištaljka, nešto u sebi. Ja svim svojim gostima i savjetujem nikad sam u šumi. Ovo je stvarno divlja priroda i stvarno ima mnogo životinja.
Pogledajte koliko je truda uloženo recimo u ovako jedan nadgrobni spomenik. Neverovatan skup simbola. Ove muške, ovaj koji se nago, imamo simbole cik-cak linije života, kao yin-yang, kao dobro i zlo. Na mnogima je ostala i boja. Na mnogima, kao što vidite, što možete primetite, na svakom ima, pošto je nadgrobni spomenik, krst boginje smrti. Evo, to je ovaj krst. Dobrodošli. Bolje vas našli. A muzej ima i svoj soundtrack. Ima. Ovo je inače muzika iz mog vremena. Računajte na nas, još uvek može da se računa na našu generaciju. I ovde sam napravila kao vremeplov iz Titovog vremena. Tu su naše pionirske kape, marame, razglednice, salvete koje se i dan danas skupljaju. Značke. Svašta nešto, značke, da, kolekcija. Sa zida motri drug Tito. Drug Tito, druži Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. Milka sad radi košulju i ovo radi 30 i kusur godina. Čuvam tradiciju kako je ranije naši stari nosili, a i dan danas se ovo nosi. Veze, šije, tke. Ovo su naši proizvodi koji nastaju kao ideja za ponovnu upotrebu odeće koju više ne koristimo. Tako da staru košulju, na primjer, možete da iskoristite tako što ćete napraviti jednu interesantnu kecelju. Stare farmerice ili neku džins jaknu možete da iskoristite da napravite ceger. Ceger za pijacu ili običnu torbu za plažu ili nešto slično. Sam put do prvog vidikovca kroz ovu šumu četinara je čaroban, a onda se desi... magija. Upravo tako. Ostao sam bez teksta. Savršeno. Kakav krajolik. Kao naslikan. Remek delo prirode. Vreme je da se polako rastanemo, ostavljajući vas u društvu naših domaćica, dama, heroina, žena zmajeva seoskog turizma Srbije. Za kraj današnje priče smo izdvojili nekoliko izjava i momenata u kojima su nam objasnile samu suštinu seoskog turizma i njegovih unutrašnjih odnosa, a koje, za nas goste, ako ih pažljivo poslušamo, mogu imati blagotvorno dejstvo i za dušu i telo. Nisu samo naše žene prepoznale čari srpskog gostoljublja. Hey! Hey! Gde si? What are you doing? Hranim stoku, kao što znaš. Cows? Animals, yeah. Animals, okay. Seko, hoćete da nam predstavite mladu damu? Moju gošću? Upravo nju. Ovo je Đulija, došla čak iz Čikaga, pronašla mene. I sad smo ostale onako, kao postale smo mama i ćerka. Dolazi mi svaki dan. She's like my mom. I pomaže mi šta god mi treba, pošto su moja deca tamo u Boru, a ona je tu slobodna. Živi sa mnom, uči sa mnom, ja učim od nje engleski, ona uči sa mnom da radi i tako smo se našle. Ja sam rođena u Veliku Trnovu, to je Bugarska centralna, tu gde se, koju normalno svi znamo, Sveti Sava, i tu je bio sahranjen. Posle sam došla za Beč, pa tamo sam se upoznala sa mog supruga, on je Srbin, tako nekako je nas put naveo na Kosmaju, kupili smo neku našu kućicu. Meni se Kosmaj tako svideo, tako divna planina i rešila sam svoj znanje, svoj turizam da presazdam ovdje u Srbiji. I like it a lot. I grew up in the nature on the beach, and here we are always outside, and kids are always outside playing, and we don't need to look around. They are somewhere half in the forest or in the garden, so that's a perfect place to raise kids. Hey! Like Serbian, pee-pee, pee-pee. Pee-pee, pee-pee. Call. Pee-pee. Hi, Ma. They don't like foreigners.
corn. I like a lot the job that we are doing. I grew into that, and the type of guests that we have here are really amazing. We met so many great people. We have a lot of Serbian guests, but also foreigners or expats who live in Belgrade, or actually people from all over. And it fits a lot with us. We really like to to be in a company and to make people a nice place and a nice time, nice holiday. And тук люди се запазили у себе онова што ние сме загубили и губиме сега у 21 век. Люди се тука отворени, живат добри люди, трудолюбиви люди, може да те угости, да те посрещне, да те нахрани. А това вече се загуби свуда. Свуда? Да. Парите са водеща конфигурация. То всъщност без пари така или иначе не може. Трябва да имаш пари да можеш да радиш, али некак трябва да има баланс. Забравихме да сме човеци. Ние просто забравихме да сме хора първо и след това всичко останало. Каква su tvoja iskustva vezana za Srbiju? All are really nice, friendly. They are friendly and they are so happy-go-lucky person. They like to drink, actually. Normalno. They're so... Rakija. Ništa bez rakije. They have an easy life, Serbian. Really. Philippines, us, it's like, even though we have problem, we are always smiling. Yes, we are facing problem with smile. We have lots of typhoons and you can see people with smile, you know, struggling, but really. Well, I've been to many countries all around the world, and first of all, I find that everyone is the same. Everyone has the same feeling, the same connection with nature, the same heart. And in Serbia, I feel like the people understand this very strongly. They appreciate the nature, the children appreciate the nature, and all of the fruits and the land is so fertile that this is actually paradise. And when you see on the television the West, and it looks like everything is great, but real value and real wealth and richness is this. Toplina i gostoljublje ovih dama učinili su da se mnogi putnici namirnici zaljube u naše seoske krajolike. Jeste fotografija od gostiju koji su dolazili pre 20 godina i sad dolaze njihova deca i čak i unučad. A ovo sam tamo kad sam se udala 69. za Boleta. Mladi jedno i drugo. Kakvi ste, ko neki hollywoodski glumci. Pa nama jeste negde cilj da gost kad dođe ovde da se osjeti kao da je došao u svoj dom. Da je ovo negde njegovo, da je tu dolazio kod babe i dede na selo, da, ne znam, mladi kad dođu deca naročito, da ta deca osjete to šta znači selo, šta znači živjeti sa prirodom. Gosti uvek prepoznaju naše gostoprimstvo. Da li je to i najbolja reklama? Da, naravno, mi radimo samo na osnovu preporuke i na osnovu dobrih utisaka gostiju koji se prenose dalje i to nam je jedina reklama. Je ovaj mlađi sin što svira Kosurića, on je dolazio sa devojkom i poslali su mi već ultrazvuk da je u drugom stanju. Znači, čujemo se svaki 3. 4. dan. Ja sam njima baka i deka. Pa bili nekad lepi, međutim, vreme čini sve svoje. I sad se odlično držite. Pa dobro. Kako već ide sa godinama. Kad vidim ja iza sebe porodicu, onda sve je super. Jer znam da smo u patrijarhalnim krajevima zapadne Srbije. Čini mi se da ovde supruga Dana ipak vodi glavnu reč. Pa, treba neko da vodi računa o nama dvojici. Nego šta? Naše dame imaju i važan savjet za seoski turizam. Prvo, ko je voljan da ovako nešto radi, mora da ovo voli. Ovo ne može da radi osoba koja prosto ne voli i koja ne uživa u svemu ovo. Ja se trudim zaista da ugostim ljude, sve goste moje, na moj način i nadam se da sam u tome uspela. I prezadovoljna sam. Zbog njih što su oni zadovoljni.
Davno smo pravili velike planove za budućnost. Sada ne gledamo toliko daleko u budućnosti, više se trudimo da uživamo u trenutku i u sadašnjosti. Ta osoba koja želi da radi ovako nešto mora da ima podršku porodice. Znači da svi suštinski dišemo kao jedno. Imamo mnogo više vremena i da možemo više da budemo zapravo usmereni više jedni na drugi, a ne toliko na virtuelni život. Trudimo se da pre svega to bude ono što deca uče više od nas, a to je da smo mi okrenuti jedni drugima i da se oslanjamo jedni na drugi. Nema tih para. Nema tih para. Kada je meni gost zadovoljan. Znate, nije sve u novcu. Ja sam presrećna jer me upoznala cijela Srbija i ja upoznala Srbiju. I šire. U društvu ovako inspirativnih i uspešnih žena možemo samo da zapevamo u njihovu čast. Do narednog susreta u isto vreme na istom mestu. Želimo vam svako dobro. What kind of music do you like, Seka? Serbian. Vlašku. Sing me some. Grade, pevaj. Grade? Da? Mandramjaku krpa mura. Ajde. Ajde. Hej. Mila majko, šalji me na vodu. Kopa cura, vinograd, vinograd. Dunave, Dunave, moje more, nad tobom najlepše sviću zore. Jer me moj dragi kraj izvora čeka. Ajde, što to je? I'll play you a song about my lifestyle. Odlično. Okay? Maybe you will recognize it. Ajde. My room, where my things are. I only look at them when I'm ready to leave again. My clothes, always the girl who nobody knows. I'm in black with my back against a tree.